में वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक्किद होने वाले WSIS प्राइज़ 2026 में इन प्रोजेक्ट्स को ई गवर्नेंस के एतबार से दुनिया भर के टॉप 20 मंसूबों में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये 2 फ्लैगशिप मंसूबे आलमी मुकाबले के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में शुरू किए जाने वाले इन मंसूबों में वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी शामिल है। UN के तहत मुनक्किद होने वाले WSIS प्राइज़ 2026 में इन प्रोजेक्ट्स को ई गवर्नेंस के एतबार से दुनिया भर के टॉप 20 मंसूबों में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये मुकाबला इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जाता है, जो डिजिटल गवर्नेंस और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मंसूबों को तस्लीम करता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके 2 मंसूबे इस फहरिस्त में शामिल किए गए। दोनों मंसूबों का ताल्लुक पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से है। ये कामयाबी इस बात की अकास है कि पाकिस्तान में शहरियों की सहूलत, खुसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टेक्नोलॉजी को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन खवातीन को घर बैठे शिकायत दर्ज करवाने और मदद हासिल करने की सहूलत फराहम करता है, जबकि वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाने के लिए कायम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने अप्रैल 2024 में वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन और जुलाई 2024 में वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का इफ्तिताह किया था। अब तक 10 लाख खवातीन VWPS से मुस्तफीद हो चुकी हैं, जबकि VCCS के जरिए बच्चों से मुताल्लिक 1.5 लाख केसेस निपटाए जा चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एजाज है, बल्कि ये इक़दामात तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने इस आज़म का इरादा किया कि वो ई गवर्नेंस के फरोग और अवामी खिदमत के मयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी काविशें जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी, लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला, मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की भी मंजूरी, 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती उमूर के आगाज़ का हदफ मुकर्रर। इजलास में मरी में 3 नए पार्कों के क़याम के प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया गया। 1876 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कामयाबी से। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुसूसी शिरकत की। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। खुसूसी इजलास में मरी में 3 नए पार्कों के कयाम के प्रोजेक्ट का जायजा, अंगूरी रोड पार्क, MIT पार्क और उरियाड़ी पार्क कोटली सतिया प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग ली। ज़ूलॉजिकल गार्डन, मरी ज़ूलॉजिकल गार्डन इको जोन, ब्रिज क्रॉसिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंस रूम कायम। वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेयर हाउस, टाइगर हाउस, बर्ड आइवरी कायम। सयाहों की तवज्जो का मरकज बनाने के लिए चियोड़ा हिल पर मरी का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लैम्पिंग पॉड विलेज कायम। चियोड़ा हिल ग्लैम्पिंग पॉड विलेज का इंतजाम प्राइवेट सेक्टर के सुपुर्द करने और चियोड़ा में पैराग्लाइडिंग क्लब प्रोजेक्ट, किली सतिया चेयर लिफ्ट प्रोजेक्ट, पंजाब हाउस और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। DC जहीर शेराजी ने ब्रीफिंग में बताया, धारजावा और डोंगा गली में वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल हो गई। मरी और कोटली सतिया में खवातीन और बच्चों को दूर से पानी लाने की मुशक्कत से निजात मिल जाएगी। मरी के इलाकों शिवाला, सुजू और बरूरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की मंजूरी। निजी शोबे के इश्तिराक से 5 स्टार मयार के होटल बनाए जाएंगे। इजलास में पंजाब में पहला फैसिलिटी मैनेज यूनिट कायम करने की उसूली मंजूरी भी दी गई। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है, पाकिस्तान की तकदीर 2022 से बदलना शुरू हुई। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान मजीद तरक्की की जानिब गामजन है। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, मोदी सरकार ने पहलगाम हमले का ड्रामा किया और हम पर इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और इसहाक डार की वजह से पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ गई। लाहौर में बरकी के इलाके में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना था, पाकिस्तान की इज्जत वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों का नतीजा है। गुज़िश्ता हुकूमत ने सिर्फ एहतजाज, नारेबाजी और अफरा तफरी फैलाई। ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग हुई तो पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने सबसे पहले इसको कंडेम किया और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये ईरान के ऊपर हमला नाजायज़ है। लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दे दी और आज पाकिस्तान की इज्जत जो है
اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل آصم منیر صاحب. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ افواج پاکستان نے بھارت جیسے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی. پاکستان ڈیفالٹ کے بہت قریب تھا, حکومت کو سخت معاشی فیصلے کرنا پڑے. پہلی حماقت انہوں نے یہ کہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کر دیا. سوچیں اگر انڈیا حملہ نہ کرتا تو کسے پتہ چلتا کہ پاکستان کی فوج اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو مٹی چٹا سکتی ہے. پتہ لگنا تھا؟ نہیں لگنا تھا. لیکن مودی نے سستی مقبولیت کے لیے پہلگام پہ حملہ کر دیا. اور آگے اللہ کا کرم ہے, اللہ نے آپ کی فوج سے, آپ کی ایئر فورس سے ایسا کام لیا کہ کمال ہو گیا, اور آپ کے ایئر فورس نے 7-8 جہاز گرا دیے ان کے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق نے اپنے حلقے کے لیے ترقیاتی بجٹ دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ صدر, وزیر اعظم, فیلڈ مارشل اور پاکستانی عوام ایک پیج پر ہیں. ملک میں امن کی بدولت کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا. ہمیں کاروباری برادری کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. گورنر پنجاب کی چیئرمین آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن ادھیان صادق لون کے زیر اہتمام تقریب میں شرکت. سردار سلیم حیدر کا مزید کہنا تھا کہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. کاروباری برادری کو نقصان پہنچانے, تنگ کرنے, بھتہ مافی اور ڈکیتی جیسے واقعات پر حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. تقریب میں سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی, حفیظ اللہ نیازی اور کاروباری شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ایوان اقبال لاہور میں شاعر سلمان گیلانی کی یاد میں سیمینار کا انعقاد. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پاکستان کو داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے. معاشی مسائل, سرحدی بندشیں اور عالمی دباؤ اہم سوالات کھڑا کر رہا ہے. مشکل حالات میں قومی اتحاد ناگزیر ہے. ایوان اقبال لاہور میں JUI کے زیر اہتمام شاعر سلمان گیلانی کی یاد میں سیمینار کا انعقاد. سیمینار میں مولانا عبدالخبیر آزاد, خواجہ سعد رفیق, لیاقت بلوچ اور دیگر شخصیات نے کہا کہ سید سلمان گیلانی نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت, ایمان اور ختم نبوت کے پیغام کو عام کیا. وہ شعر ختم نبوت حضرت سید سلمان گیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی, جنہوں نے رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سنا کر لوگوں میں محبت کو پیدا کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے. ان کے نعتیہ کلام, ان کا نعتیہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کا فیض ہے. انہوں نے نعتیہ شاعری بھی کی, سنجیدہ ترین شاعری بھی کی, اور عوام الناس کے لیے مزاحیہ شاعری بھی کی. میں نے انہیں ہمیشہ ہر محاذ پر دیکھا کہ ختم نبوت کے تحفظ کے بھی مجاہد تھے. نفاذ دین شریعت کے لیے بھی وہ ایک بالکل مجاہدانہ کردار رکھتے تھے. تقریب کے مہمان خصوصی مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جو ثالثی کا کردار ادا کیا اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. پاکستان کو داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے. معاشی مسائل, سرحدی بندشیں اور عالمی دباؤ اہم سوالات کھڑے کر رہے ہیں. مشکل حالات میں قومی اتحاد ناگزیر ہے. آج اگر پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کر رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایران اور امریکہ کا نہیں. اگر پاکستان کے پاس ثالثی کے کردار کا کوئی موقع آیا ہے تو وہ دنیا کو عالمی جنگ سے بچانے کی کوشش ہے. ہم ایسے وقت میں پاکستان کی اس اعزاز کا احترام کرتے ہیں. سیمینار کے اختتام پر مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سید سلمان گیلانی کے ادبی اور دینی مشن کو جاری رکھا جائے گا. کیمرہ مین عرفان کے ہمراہ حمزہ خورشید, لاہور نیوز.
اب شامل کریں گے لاہور نیوز فٹاف۔ سلمان رفیق نے PP 153 میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، متعلقہ حکام کو مقررہ وقت میں تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہربنس پورہ تا پھاٹک صدر، کینٹ ٹرنک سیوریج اور UC 148 آمینہ پارک میں ٹیوب ویلز، گلیوں کی مرمت، سیوریج اور صاف پانی کے منصوبوں سمیت مختلف اسکیموں پر پیش رفت کا معائنہ کیا۔ تقریب میں LD اور دیگر افسران کے علاوہ مقامی عمائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اہل علاقہ نے بنیادی سہولیات کی فراہمی پر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا کہنا ہے صوبے بھر کی تمام شاہراہوں کا اور گلیوں کی تعمیر کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ گرمیوں میں صاف پانی کی یقینی فراہمی کے لیے فلٹریشن پلانٹس مکمل فعال کروائے جا رہے ہیں۔ وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ، حلقے میں مکمل ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ حلقہ عمائدین اور لیگی کارکنوں نے صوبائی وزیر کا پرتپاک استقبال کیا اور شکریہ ادا کیا۔ بلال یاسین نے مختلف علاقوں میں مجوزہ منصوبہ بندی اور مسائل کی حل کی یقین دہانی کروائی اور کہا انشاءاللہ اگلا مالی سال بھی ترقیاتی اور فلاحی کاموں کی نئی مثال لائے گا۔ وزیر اعلیٰ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کا عزم۔ صوبے کے 15 اضلاع میں جاری اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ مکمل۔ کچھ اضلاع میں نمایاں پیش رفت، کئی علاقوں میں کام کی رفتار سست روی کا شکار۔ معیار، رفتار اور بروقت تکمیل۔ حکومت نے واضح اہداف مقرر کر دیے، کس ضلع میں کتنا کام ہوا، اس رپورٹ میں جانیے۔ پنجاب میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کو نئی سمت دینے کے لیے وزیر اعلیٰ ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ اجلاس صدارت سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے کی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر عمر فاروق نے مختلف اضلاع میں جاری منصوبوں پر پیش رفت بارے بریفنگ دی۔ محکمہ ہاؤسنگ کے زیر انتظام 15 اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا، جہاں مجموعی طور پر پیش رفت کا ملا جلا رجحان سامنے آیا۔ بعض اضلاع میں رفتار تسلی بخش رہی، جبکہ کئی اضلاع میں منصوبے تحال رفتار نہیں پکڑ سکے۔ اعداد و شمار کے مطابق سرگودا میں ترقیاتی کام 47.6% مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ اوکاڑا میں 40.5% اور جھنگ میں 37.5% پیش رفت ریکارڈ کی گئی ہے۔ گجرات اور ڈیچی خان میں ترقی کی رفتار 36% کے قریب رہی، جبکہ ساہیوال میں 34.5% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ دیگر اضلاع میں حافظ آباد 33.4%، فیصل آباد 32.2% اور جہلم میں 31.5% ترقیاتی کام مکمل ہوئے۔ جنوبی پنجاب کے اہم شہر ملتان میں 27.5% پیش رفت سامنے آئی۔ گجرانوالہ میں 27.4% اور راولپنڈی میں محض 21.6% کام مکمل ہو سکا۔ کم ترین کارکردگی والے اضلاع میں ننکانہ صاحب، سیالکوٹ اور شیخوپورہ شامل رہے، جہاں ترقیاتی کام بالترتیب 20.8%، 18% اور 16.5% تک محدود رہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نے ہدایت کی کہ تمام منصوبے مقررہ ڈیڈ لائن سے قبل مکمل کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا۔ فیز 1 مکمل، فیز 2 میں 5774 گلیاں مکمل، 2156 پر کام جاری، پیش رفت 66% ہو چکی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر صدارت ہفتہ وار اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس، چیف آفیسر MLC، تمام اسسٹنٹ کمشنرز، واسا، نسباک، ECSP اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مجموعی پیش رفت ہدف کے مطابق ہے اور فیز 2 مقررہ ڈیڈ لائن پر مکمل ہوگا۔ نسباک اور CSP کو مکمل اور جاری کاموں کی انسپیکشن یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کو کوارڈینیشن بہتر بنانے، حفاظتی پروٹوکولز اپنانے اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت کی۔ لاہور میں سیوریج کے بڑے منصوبے برسوں سے تعطل کا شکار۔ واسا کا ماسٹر پلان 2040 7 سال گزرنے کے باوجود عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ اربوں روپے کے منصوبے بجٹ کا حصہ نہ بن سکے، نہ ہی حکومت سے منظوری لی گئی۔ طرف واسا کا ماسٹر پلان 2040 عملی اقدامات کا منتظر۔ 2019 میں منظوری کے باوجود واسا انتظامیہ ان منصوبوں کو حکومتی سطح پر منظور نہ کروا سکی۔ منصوبوں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل بھی نہ کروایا جا سکا۔ ماسٹر پلان کے تحت گلبرگ، فیروز پور روڈ اور جوہر ٹاؤن جیسے اہم علاقوں کے لیے سیوریج انفراسٹرکچر کی مکمل تبدیلی کا منصوبہ بنایا گیا۔ 20 ارب روپے کے تخمینے سے گلبرگ، فیروز پور روڈ اور جناح ہسپتال کے اطراف ٹرنک سیور بچھانے کا پروگرام ترتیب دیا گیا۔ تاخیر کے باعث
लागत में नुमाया इजाफा हो चुका। ज़राए के मुताबिक वासा इंतजामिया ने न सिर्फ इन मंसूबों को तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बनाने में गफलत बरती, बल्कि मंजूरी के लिए मुतलका फॉरम से भी रुजू नहीं किया। मास्टर प्लान 2040 में शामिल 3 बड़े मंसूबे आज भी पेशरफ्त के मुंतजर हैं। माली साल खत्म होने के सिर्फ 2 माह बाकी रह गए, लेकिन महकमा एक्साइज को सालाना 2 माह में 11 अरब रुपए की कलेक्शन का बड़ा हदफ दरपेश है। तफसील इस रिपोर्ट में। लाहौर में महकमा एक्साइज को रवा माली साल के दौरान मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में नुमाया शॉर्टफॉल का सामना है। महकमे को हदफ मुकम्मल करने के लिए मजीद 11 अरब रुपए की फौरी जरूरत है। दस्तावेज के मुताबिक अब तक 59 अरब रुपए टैक्स जमा किया जा चुका है, जबकि सालाना हदफ 70 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पहले 2 क्वार्टर्स में 43 अरब रुपए की रिकॉर्ड टैक्स वसूली की गई, तहम तीसरे क्वार्टर में सिर्फ 16 अरब रुपए की कलेक्शन सामने आई, जिससे रिकवरी की रफ्तार में कमी का रुझान वाज़ेह हुआ है। अब माली साल के आखिरी 2 माह में हदफ मुकम्मल करना महकमा एक्साइज के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। हुकाम के मुताबिक रिकवरी तेज करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का भी इम्कान है। गुज़श्ता माली साल के दौरान महकमा एक्साइज ने 55 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया था, जिसके मुकाबले में इस साल हदफ मजीद बढ़ाया गया है। हुकाम को उम्मीद है कि आखिरी 2 माह में रिकवरी मुहिम तेज करके हदफ के करीब पहुँचा जा सकेगा। ताहम ये मरहला महकमा एक्साइज के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो रहा है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में बैंगन 100, पालक 90, आलू 40 रुपए फी किलो में फरोख्त, सेब 580, पपीता 300, अमरूद 260, खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में बैंगन 100, पालक 90, आलू 40 रुपए फी किलो में फरोख्त, सेब 580, पपीता 300, अमरूद 260, खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आपको इस हवाले से यहाँ पर बता रहे हैं कि शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में बैंगन 100, पालक 90, आलू 40 रुपए फी किलो में फरोख्त, सेब 580, पपीता 300, अमरूद 260, खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आपको मुल्क में बढ़ती महंगाई के हवाले से बता रहे हैं तो शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मार्केट में बैंगन 100 रुपए, पालक 90, आलू 40 रुपए फी किलो फरोख्त है, जबकि फलों की बात की जाए तो सेब 580, पपीता 300, अमरूद 260, खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब। नाज़रीन, बैसाखी मेले की रौनकें खत्म। सिख यात्री 10 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके भारत रवाना हो गए। वाहगा बॉर्डर पर सिख यात्रियों फूलों के हार पहनाकर उनको रुखसत किया गया। भारतीय मेहमानों ने पाकिस्तानियों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी को बेहद सराहा। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्री 10 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके भारत रवाना हो गए। वाहगा बॉर्डर पर सिख यात्रियों के लिए रिफ्रेशमेंट, मेडिकल, करेंसी एक्सचेंज और इजाफी इमिग्रेशन काउंटर कायम किए गए थे। सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और चेयरमैन वक्फ बोर्ड कमरुज़्ज़मान ने यात्रियों को रुखसत किया और कहा कि हम चाहते हैं कि सिख यात्री ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान आएं और अपने गुरुद्वारों की यात्रा करें। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ यात्री भरा है पाकिस्तान तो मुहब्बत समेट के जा रहे हैं, ਅੱਜ ਵਰਿੰਦਰੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈगाम ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, मुड़ मुड़ इस पाकिस्तान आन। इस मौके पर सिख यात्रियों ने पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और दुनिया भर में जारी अमन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान एक वधिया धरती आ, क्योंकि ये गुरु नानक साहब की धरती आ और गुरु नानक साहब की धरती ते जो भी रहिंदा वो मुहब्बत ही सिखेगा और मुहब्बत बहुत करते हैं। मेरे को कोई ऐदा दे अल्फाज नहीं है जिहदे नाल मैं दस सकां भी किन्नी क सानूं मुहब्बत प्यार मिलिया। बहुत ज़्यादा वधिया, बहुत प्यार आ, बहुत सत्कार है, अपनापन बहुत ज़्यादा था। सारे ने प्यार दिता, हर फैसिलिटी दी, मेडिकल दी, रिहाइश दी, खान पीन दी, बहुत सारे ने बहुत प्यार मिले। बहुत अच्छा लगे इधर के लोगों का सानू प्यार मिले, इन्ना मुहब्बत प्यार मिले, बड़ा इन्होंने साड़ी खातरदारी की है। वाहगा बॉर्डर पर यात्रियों के जथ लीडर सरबराह हरजीत सिंह का कहना था कि पाकिस्तानियों ने हमारी बहुत खिदमत की, अमन भाईचारे का पैगाम लेकर भारत जा रहे हैं। कैमरामैन शहबाज खान के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़।
पंजाब भर में मच्छरों की भरमार, डेंगू केसेस रिपोर्ट होना शुरू। सिर्फ लाहौर में 1000 से ज़ायद डेंगू हॉटस्पॉट्स मौजूद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से डेंगू सर्विलेंस शुरू न की जा सकी। रवां साल पंजाब में 16, लाहौर में 3 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब भर में मच्छरों की भरमार, डेंगू के केसेस सामने आने लगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से डेंगू सर्विलेंस ताहाल शुरू ना की जा सकी। रवां साल अब तक पंजाब में 16 और लाहौर में 3 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और डेंगू वायरस में इजाफे का इम्कान है। वजीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है, डेंगू हॉटस्पॉट्स पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। शहरियों को भी चाहिए डेंगू SOPs पर अमल करें। जिस घर से भी डेंगू का लार्वा बरामद हुआ वहाँ रेड स्टिकर लगाया जाएगा। जिन इलाकों में डेंगू लार्वा या मरीज रिपोर्ट हो वहाँ जनरल अस्पताल में नर्सिंग फैकल्टी के लिए पेशेंट सेफ्टी पर खुसूसी तरबियती वर्कशॉप्स का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने कहा कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मरीज सबसे पहली तरजीह है। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग समीना कौसर की ज़ेर निगरानी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ताहिरा शाहीन और आबिदा तुफैल ने लेक्चर्स दिए। तकरीब में डॉक्टर सायरा सीशान, फैकल्टी मेंबरान, नर्सिंग ऑफिसर्स और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने कहा कि नर्सें इलाज के साथ साथ काउंसलिंग में भी फ़ाल किरदार अदा करें। मस्बत और हमदर्दाना रवैया मरीजों में नई ज़िंदगी की उम्मीदें पैदा करता है। नर्सिंग फैकल्टी की पेशा वराना महारत में इजाफे के लिए तरबियत नागुज़ीर है। तरबियती सरगर्मियाँ नर्सिंग के मायार को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में हफ्तावार अर्दल रूम का इनेकाद। DIG ऑपरेशंस ने पुलिस एहलकारों की 31 अपीलों पर समाअत की। 24 अपीलें मुस्तरद, 2 केसेस में शफाफियत के लिए दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुस्तरद अपीलों वाले एहलकारों की सजाएं बरकरार रखने के अहकाम जारी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने गैर हाजिरी पर 5 बर्खास्त एहलकारों को आखिरी वार्निंग के साथ बहाल कर दिया। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि फ़राइज़ में गफलत, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और शहरियों से बदसलूकी की नाकाबिले बर्दाश्त की जाएगी। किसी एहलकार के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। फैसले सिर्फ मेरिट और शवाहिद की बुनियादों पर होंगे। लाहौर पुलिस का शहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। 3 शहदा की बरसी पर पुलिस गार्ड्स ने शहदा की कबूर पर हाजिरी दी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा की कबूर पर सलामी पेश की और फातह खानी की। SP हेडक्वार्टर्स मुनस्सा करामत का कहना था, कांस्टेबल्स मोहम्मद आजम, मोहम्मद सादिक और इम्तियाज़ हुसैन ने फ़र्ज़ की राह में जाम शहादत नोश किया। कांस्टेबल मोहम्मद सादिक मुल्जिमान को अदालत पेश करने के लिए लेकर गए ताकि मुखालिफ पार्टी की फायरिंग से खुद शहीद हो गए। कांस्टेबल मोहम्मद आजम इश्तिहारी मुल्जिमान की रैकी के लिए जा रहे थे। इसी तरह कांस्टेबल इम्तियाज़ हुसैन दौरान ड्यूटी मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से शहीद हुए। तकरीब में शहदा के अहले खाना भी शरीक